দিয়ে দাও আমাকে একটা লাড্ডু বার করো। ওম ভগবান বিশ্বকর্মা পূজা কর্মার্থে সর্ব সুখ শান্তি মঙ্গলার্থে সর্ব মনস্কামনা পুণ্যার্থে সর্ব বাধা বিঘ্ন দূরীকরণার্থে ওম ভগবান বিশ্বকর্মা পূজা কর্মার্থে মিষ্টান সমর্পয়ামি নমো নমঃ। নারকেল টানো। ओम भगवान विश्वकर्मा पूजा कर्मार्थे सर्व सुख शांति मंगलार्थे सर्व मनस्कामना पुण्यार्थे सर्व बाधा विघ्न दूरीकरणार्थे ओम भगवान विश्वकर्मा पूजा कर्मार्थे फलायं समर्पयामि नमो नमः। এখানে শুয়ে নাও, দুখান ঘুরে এসো। এখানে ফাটাতে পারবে তো? ফাটিয়ে একটু জল এখানে ছিটিয়ে দেবে, ঠিক আছে? ওম ভগবান বিশ্বকর্মা কি জয়। বলো হ্যাঁ না ওই জলে দেখো টাকা একটু দিয়ে দাও, হাতে করে নিয়ে দিয়ে দাও। ওদিক ওদিক থেকে ঘুরে 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 ওদিকে দিয়ে ব্যাস একটু ফোঁটা সময় দিয়ে দাও, ব্যাস ফাটি না। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये स्तंभके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी। ओम नमः शिवाय शान्ताय कारुणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं तंगति परमेश्वर विश्वेश्वराय नरकान्नावतारणाय ज्ञानप्रदाय करुणामय सागराय कपूरकुंड धवलेन्दु जटाधराय दारिद्र दुःख दहनाय ओम नमो शिवाय। ओम सर्व बाधा विघ्न दूरीकरणार्थे सर्व सुख शांति मंगलार्थे सर्व मनस्कामना पुण्यार्थे ओम भगवान विश्वकर्मा पूजा कर्मार्थे नमो नमः। बोलो ওটা আয়নায় ভেঙে দিই, আয়নাটা দিয়ে দে। ओम भगवान विश्वकर्मा पूजा कर्मार्थे सर्व सुख शांति मंगलार्थे सर्व मनस्कामना पुण्यार्थे सर्व बाधा विनोदीकार्थे ओम भगवान विश्वकर्मा पूजा कर्मार्थे नमो नमः। ঠিক আছে, এটা কোথায় রাখবো? কোথায় যাবি?